we get a package from Tony, guys. So this was sent last week. It's supposed to be delivered in the December 26. in New Year. But unfortunately it's holiday, so it was delayed. So we have it tonight. We got it this afternoon. We're gonna open it. Can you give me the scissors, Scissor daw. please? Where's the scissor? Scissor. What is this? Uy, nit, asa kung mga sundang nit? Ano mo to diyo? Ay, na dito sulod. Ay, na lang, may gisi ko na lang na ako. Sa may ingon. Baway ka pa nga nito. Ano naman? It's hard to open it. Yan ay, hindi ko man. Gusto meron sa... Uy, gunting ba? Janjarajang! We will see what's inside. It's a bracelet. Sinekota niya. Oh, ito lang! Oh, it's mine! And this is mine. Hello! It's very pretty. Wow! Hala, baga kayo mo, girl. Nipis ako. Kambyo tanit. Balok siya. Kambyo lang tanit. It's very pretty, Guys, Tony. look at Thank this you one, so guys. much. Look at... Tony said it's gold. 50 for duha. Gold niga? Gold! Alat sabi. 108. Busy pa sa... Hi, thank you so much. Muram nag-lock imunit. Apo pa man ako murag Louis Vuitton. Ano? Change. We will change. Uy, tikasan muram na Baga na sa imo. Ako yung sulod. Hindi, mawala lang nilang ha. Rinda. Hindi. Prindar. Oh, 495. 245. Guys, we change. Because this one is bigger. 245, Oh, 245. with love from Tay, wala na, tay. Uy, hinay sige. Do, diya. 245 yung mga te. Laoy, luwag ako. Kambyo, 245 makuha. Thank you, Tony. Padugayo na to. Thank you so much. Dako man ni oy. Ako ana to. Akwaan? Mm. Ang kana basig luag niya ako kani basig Sige daw, kuha daw. Sig kuan ni sa ako ah. Oy, unsa nang sa lalaki naka-helmet like? Moy, tabangi sa dito, moy. Unsay mo ha sa 5 nakabyuan na ta Ay ka? mas kuan jud ako. 49 kay Sir B 5. Luag jud ang kaning isaga, mas dako ang imo. 52 pila. Duha. Og kani sir? 9 og 16. 129. Ay, moy. Kay sunod nimo dira kay sir ka oh naka Adidas puti. Moy ha? Ibalot po din kapil Dako gyud ang 129. isaga. Kana maga. Pareha man. Thank you so much, Tani. Oy, pangibot dira bi. Ara oh. We love it. Sig bagay sa kwaga. Dira oh. Tanaw daw si bagay. Moy, apil ni kay sir mo ha. Gatanaw daw si bagay sa kwaga. Boss oh. Apil na saya boss. 52 kay sir ha. Nakaputi moy. Guman kay sir nga naka-helmet 5 ka 49. Ilan kilo sa ano, pamboy? 80. Moy, oy, 1 kilo na kay. Bye guys.